Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo slavski kolač. Na mom kanalu možete da nađete jedan stari video u kome vam pokazujem, opisujem kako se mi to pripremamo za našu krsnu slavu. Tu možete da vidite da mi ne ukrašavamo nešto posebno slavski kolač ili krsni hljeb, već je to samo jednostavno sa iscrtavanjem krsta, ali pošto ste me vi pitali, želim da uvažim vaš zahtjev i da vam pokažem kako na vrlo jednostavan način možete samo malo da ukrasite slavski kolač. U jednoj zdjelici pripremite 700 g mekog pšeničnog brašna, jednu kašiku šećera ili oko 15 g, 15 g soli, 15 g svježeg kvasca i oko 450 ml vode. Ova voda treba da vam bude topla, ne smije da bude previše vruća, ali ne treba ni da bude hladna. Brašno koje ja koristim u ovom slučaju je tip 480 ili meko pšenično brašno. Napravite jedno malo udubljenje, ovako u brašnu, i tu stavite jednu kašiku šećera. Zatim tu dodajte malo vode. I ovdje sada izmrvite kao ovaj kvasac. Vi možete da koristite i više kvasca. Ja vam ne preporučujem u ovom slučaju da vam se tijesto ne bi previše osjetilo na kvasac. Sada ovo samo malo promiješajte i ostavite ovako kao uhvatite samo malo brašna i ostavite ovo da možda nadođe nekih 5 do 10 minuta. Vidjet ćete kada se ovaj kvas počne formirati, onda možete da nastavite da mijesite tijesto. Prostorija treba da vam bude topla, ali je obično topla kada imate pripreme za slavu. I kada je kvas samo malo nadošao, mogu da nastavim da mijesim tijesto. Dodat ću 15 g soli, ovako okolo, ne direktno na kvasac, i onda ću dodati ostatak vode. Počnite da mijesite tijesto dok ne dobijete finu i ujednačenu masu. Uvijek očistite rubove zdjelice da vam tu ne ostane previše suhog brašna, to jest suhog tijesta. Kada ste umjesili tijesto, ono bi trebalo izgledati ovako. Ono što sada treba da uradite je da prekrijete tijesto jednom salvetom i da ga ostavite možda nekih 10 minuta na sobnoj temperaturi. To znači da će ovo tijesto onako malo da odmori i onda ga premijesite da bi ono postalo glatko. Kada budemo to radili, vidjet ćete o čemu pričam. Kada je tijesto samo malo odstojalo, možete ga premijesiti. Pogledajte sada kako će tijesto izgledati. Ono je kao malo rapavo po vrhu, to jest bilo je tako kada sam ga umjesila. Sada, pogledajte. Vidite, ono će da postane zaista glatko i kada ga ovako premijesite i kruh, to jest hljeb na kraju će vam biti mnogo ljepši. Tijesto će nekako biti razabrano i ujednačeno. Tijesto ostavite da sada nadođe na sobnoj temperaturi oko 1 sat. Možete duže, možete 2, 3, 4 ili 5 sati. Sve zavisi od vremena kojim raspolažete, ali nemojte ga ostaviti manje od 1 sat. Ako vam je previše toplo u prostoriji, najbolje bi bilo da ovo tijesto prekrijete plastičnom folijom. Ako nije previše vruće, možete ga pokriti i salvetom. Nakon što ste ostavili tijesto da nadođe, ono bi trebalo izgledati ovako. Ja sam ga ostavila 1,5 sat da nadođe na sobnoj temperaturi i sada ga trebamo oblikovati. Pospite radnu površinu brašnom. Ne previše, dovoljno je samo malo brašna. I prebacite tijesto preko brašna. Tijesto odmah podijelite na 2 dijela. Jedan dio oblikujte u kuglicu, to jest u lopticu. Ovako.
njega možete odmah da stavite u kalup. U ovom slučaju ja koristim kalup za torte, zato što je on malo viši i samo sam ga premazala uljem. Tu ću sada tijesto da stavim u sredinu. Ovaj drugi dio podijelite na 3 dijela i to na sljedeći način. Napravite ovako kao jedan pravougaonik. On treba da vam bude jednake debljine da biste uspjeli podijeliti tijesto na 3 dijela. Ovaj jedan dio ponovo podijelite na 3 dijela. Ne morate baš da budete previše precizni, ali to bi trebalo biti otprilike jednako. Tako. Oblikujte ovo tijesto kao mali valjak, a ova 2 dijela oblikujte u jedan dug valjak. Kada ovo oblikujete, morate pustiti malo da se tijesto kao odmori, jer ono se neće dati razvačiti tako fino ako pokušavate baš sada na silu da ga razvučete onoliko koliko je potrebno. Razvucite ovako samo malo u jedan valjak, prekrijte salvetom i nastavite razvlačiti nakon možda neke 3-4 minute. Isto to uradite i sa ova 3 mala dijela. Jednostavno ih razvucite koliko je moguće i ostavite kao da odmori. I nakon 5 minuta nastavite da razvlačite. Evo vidite kako će sada biti mnogo lakše da razvučete ovo tijesto. Samo nastavite ovako lagano da ga razvlačite prstima. Razvucite jedan dio, ostavite sa strane, razvucite malo drugi dio, također ostavite sa strane i tako nastavite sa svim dijelovima. I ponovo kada ste završili sa zadnjim dijelom, nastavite da razvlačite ove male dijeliće i tako sve u krug dok ne dobijete željenu dužinu. Sada pogledajte kako bi to trebalo izgledati i koju dužinu bi tijesto trebalo imati, to jest ovi mali valjci tijesta. Ova 3 dijela ćemo još samo malo da razvučemo kasnije. A sada ćemo oblikovati ova 2 velika dijela. Sada uzmite ova 2 dijela tijesta i uvijte ih na sljedeći način. Ovdje sastavite ova 2 dijela i počnite da ih uvijate ovako. Samo prebacujte jedan dio preko drugog. Ovako. Ali da tu bude otprilike jednakog razmaka. Sada je samo potrebno da stavimo ovo u kalup. I stavite ovako. Tijesto bi trebalo biti jednake debljine u svim dijelovima. Nemojte dopustiti da vam je recimo ovdje na jednom dijelu više razvučeno, a na drugom manje. Tako. Možete zatvoriti kalup. I od ova 3 dijela tijesta ćemo da napravimo jednu pletenicu. Samo ga razvucite još malo koliko je potrebno. Sada samo napravite pletenicu. Nadam se da znate kako to da uradite, ali ako ne znate, to je ovako. Samo prebacujte jedan dio tijesta preko drugog. Vidite kako to fino izgleda. Sada ovu pletenicu samo malo razvucite. Ovako. Presjecite preko pola. I sada stavite u kalup. Uradite to na sljedeći način.
razvucite koliko je potrebno da bi vam ovo došlo preko sredine i da bi napravilo kao mali krstić. Ovaj dio trebate malo razlijepiti ovako i ovdje na sredinu jedan, ovaj samo donji dio kao malo slijepite. Ovako. Ovako. I tako uradite i sa oba dva dijela, ali nemojte ga ovdje slijepiti po sredini. Tako. Sada vratite obruč. Sada ovo ostavite na sobnoj temperaturi da nadođe oko 1 sat. Možete i malo duže, sve zavisno koliko želite da vam ovaj slavski kolač bude velik, to jest koliko želite da nadođe i zavisno od temperature u vašoj kuhinji. Nakon toga ću tijesto premazati uljem i peći na 200 stepeni oko 20 minuta i onda smanjiti temperaturu na 180 stepeni i peći još 20 minuta. I evo pogledajte kako slavski kolač izgleda kada je pečen. Ja sam ga malo izvadila iz pećnice, on je još vruć. Ako želite da provjerite da li je pečen, možete samo uraditi ovo. I kada čujete ovaj zvuk, znači da je hljeb ili kruh pečen i unutra. Ali za ovo vrijeme bi zaista trebao biti pečen. Ono što vam želim savjetovati je da zamislite kruh dan prije, tako ja radim za našu slavu. To jest kada slavimo Učeslave, to jest dan prije slave, kruh mijesim ujutro, rano ujutro, a za svaki sljedeći dan kruh mijesim dan prije, to jest kada gosti odu u Učeslave, onda zamjesim kruh, premisim ga jednom i ostavim na hladnom mjestu, najbolje da ostavite u frižideru i onda sljedeće jutro samo ga izvadim i stavim u tepsiju da on nadođe. Na taj način smanjite posao taj drugi dan, a i kruh je mnogo bolji ako se zamisi dan prije. Nemojte se bojati, tijesto neće uskisnuti. Možete tako da uradite slobodno, jer ja to radim godinama, radim svake godine tako, nikad ne mislim kruh isti dan kada ću ga peći, osim eto, taj dan kada slavimo Učeslave, pa ga zamisim ujutro, ne znam, oko 8 sati, a potreban mi je za navečer oko 7-8 sati. Ako želite da napravim neku drugu verziju slavskog kolača ili krsnog kruha, napišite mi u komentarima. Ovo je jedna osnovna i najjednostavnija. Ja ne volim da komplikujem, ali ako želite da vam pokažem neki drugi recept, slobodno mi ostavite komentar. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, sretna slava onima koji slave.